بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله پہلے مسجدیں تھی کچی تو نمازیں تھے پکے پہلے مسجدیں تھی کچی تو نمازی تھے پکے آج مسجدیں ہیں پکی تو نمازی ہوئے کچے معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہمیں ملا ہے، دین اسلام، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک معتبر دین و دین اسلام ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اور جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طور و طریقے کو اختیار کر کر ہم تک آئے گا، وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، ہمارے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دین ہے، دین کے کچھ علامتیں ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھے ہوں گے ایک سسٹم چلتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے تو وہاں کا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی اسکول میں، ایک لڑکا کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں اسکول میں پڑھنے والا ہے، فلاں کالج میں پڑھنے والا ہے، فلاں کمپنی میں کام کرنے والا ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا ہے۔ یونیفارم کو دیکھ کر، علامت کو دیکھ کر، نشانی کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہاں کام کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے دین کے کچھ نشانیاں رکھی ہے، ہمارے اسلام کے کچھ علامتیں رکھی ہیں، ہمارے دین اسلام کی کچھ پہچان رکھے ہیں۔ اس کو ہم لوگ شریعت کی اصطلاح میں شعار اسلام کہتے ہیں، اسلام کی علامتیں، اسلام کی پہچان۔ جیسے شعار اسلام بہت سارے ہیں، ان میں سے بعض کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ اسلام کو بتاتا ہے، کعبۃ اللہ اسلام کی پہچان کراتا ہے۔ اسی طریقے سے عیدین، ہماری دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ بھی شعار اسلام میں سے ہے۔ قربانی کرنا، یہ بھی شعار اسلام میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کے ارکان، سعی کرنا، اور اسی طریقے سے حج کے بہت سارے ارکان، یہ شعار اسلام میں سے ہیں۔ شعار کے معنی وہ علامتیں ہیں جو اسلام کی پہچان کراتے ہیں۔ جیسے یونیفارم کمپنی کا تعارف کراتی ہے، جیسے یونیفارم اسکول کالج کی پہچان کراتی ہے، ایسا ہی
یہ علامتیں اسلام کی پہچان کراتی ہے، اسلام کو بتاتی ہے، اور انہی میں سے داڑھی بھی ہے کہ شعار اسلام میں سے ہے، کہ اسلام کو ظاہر کرتی ہے، اسلام کو بتاتی ہے، اسلام کا تعارف کراتی ہے۔ اور ان میں سے سب سے بڑی چیز مساجد بھی اللہ کے شعار میں سے ہے، مسجد شعار میں سے ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعار، دین اسلام کے شعار، دین اسلام کی علامتوں، دین اسلام کی علامتوں کی جو آدمی بھی تعظیم کرے گا، ان کی عزت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کا تقوی ہے۔ جس آدمی کے دل میں تقوی ہوگا، جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس آدمی کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہوگی، جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، صحابہ کی محبت ہوگی، اولیاء کی محبت ہوگی، وہی آدمی اللہ کے شعار، دین اسلام کے شعار کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا۔ اب اگر کوئی اس کا احترام نہیں کرتا، اب اگر کوئی اس کی تعظیم نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ دل کا تقوی ہے یہ۔ تو شعار اسلام کی تعظیم میں سے سب سے بڑا، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے مساجد یہ اللہ کے شعار میں سے ہے، دین اسلام کے شعار میں سے ہیں۔ تو شعار اسلام میں مساجد ہے، تو مساجد کا احترام کرنا، مسجدوں کی تعظیم کرنا، جیسے اس کے احترام میں سے بتاتے ہیں مسجد کے آداب میں سے کہ جیسے ہی نماز کے لیے اذان ہو گئی تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے لیے فوراً تشریف لائے۔ اذان ہو جائے اور مسلمان کاروبار میں مشغول رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ صرف جمعہ کے لیے نہیں، پورے دن میں پانچوں نمازوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جب نماز کے لیے اذان ہو جائے تو مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کو، اپنے لین دین کو، اپنے معاملات کو ختم کر کر مسجد کی طرف دوڑے، مسجد کی طرف آئے، اور جب مسجد میں آ جائے، مسجد میں آنے کے بعد دعائیں کر کر، دعا پڑھ کر، وضو کر کر مسجد میں تشریف لانا، مسجد کے اندر آنا، اور مسجد میں آنے کے بعد اگر اس کے لیے وقت ہے، ٹائم ہے، اس کے پاس مہلت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تحیت المسجد 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ مسجد کا احترام ہے، یہ مسجد کی تعظیم ہے۔ اور مسجد کا احترام میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں زور سے باتیں نہ کی جائے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کی جائے، مسجد کے اندر مسجد کی بے حرمتی نہ کی جائے، یہ تمام چیزیں مسجد میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دیہاتی آیا، آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تھے، صحابہ بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں وہ آدمی مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ غصے میں آ گئے، صحابہ اس کے طرف دوڑے کہ اس کو روکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو روکے، کہنے لگے اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ تو اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ اپنی حاجت کو پوری کر لیا۔ کر لینے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ وہاں پر پانی بہا دو۔ پانی بہا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں کہا، اس کو درمیان میں ہی روکنے سے منع کر دیا۔ 2 حکمتیں ہیں یہاں پر اللہ کے نبی کا روکنا، اس وجہ سے روکنا کہ آدمی کا جب حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اب اس کو روکیں گے تو کیا ہوگا؟ آدھی نجاست باہر، آدھی نجاست اندر جائے گی، جس سے آدمی کو تکلیف ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوران حاجت اس کو روکیں گے تو اب جتنی جگہ وہاں پر گندگی سے بھری ہوئی ہے، اب وہ اٹھے گا تو مسجد کا اور حصہ بھی گندگی سے بھر جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے روکا، یہ نبی کی تعلیمات تھی۔ تو مسجدوں کا احترام، مسجدوں کی تعظیم، مسجدوں کے ساتھ، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرنا، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا، مسجدوں میں نمازیں پڑھنا،
مسجدوں میں اللہ کو یاد کرنا, ذکر و اذکار میں مشغول رہنا, یہ مسجد کے آداب میں سے ہے, مسجد کے احترام میں سے ہے. یہاں دنیا کی باتیں نہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں. تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. دنیا میں سب سے بڑا ظالم کو, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے نام لینے سے روکتا ہے, اللہ کے ذکر کرنے سے روکتا ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے سے روکتا ہے, اللہ کے لیے عبادت کرنے سے روکتا ہے. تو بیان القرآن میں حضرت 3 باتیں اس آیت میں لکھے ہیں. کیا لکھے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ بتاتے ہیں کہ مسجدیں, دنیا میں جتنے مساجدیں ہیں سب کے سب احترام میں, تعظیم میں, مرتبے میں سب برابر ہے. چاہے وہ مسجد حرام ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بیت المقدس ہی کیوں نہ ہو, تمام مساجد احترام میں, تعظیم میں, مرتبے میں, مقام میں سب برابر ہے. لیکن ان کا مقام و مرتبہ اس حیثیت سے بڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد حرام میں کسی آدمی کا ایک نماز پڑھ لینا اس کے لیے 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے. مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس میں نماز کا پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے. اس اعتبار سے وہ فضیلت میں آگے ہے, ورنہ تو مقام میں, مرتبے میں, تعظیم میں, احترام میں دنیا کی پوری مساجدیں برابر ہے. ہر مسلمان کو اس کی تعظیم کرنا, ہر مسلمان کو اس کا احترام کرنا ضروری ہے, لازم ہے. جو اس کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا وہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ظالم کہہ رہے ہیں کہ جو مساجد کا احترام نہیں کرتا, جو مسجدوں کی تعظیم نہیں کرتا, جو مسجدوں کا احترام نہیں کرتا, اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم ہے. اور اسی آیت سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو اگر ایک آدمی آ رہا ہے اس کو روک دیا گیا. دوسری بات تفسیر میں بیان القرآن میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے, اس کو روک رہے ہیں کہ تم مسجد کو مت آؤ, تم یہاں مسجد نماز پڑھنے کے لیے مت آؤ, تمہارا یہاں آنا منع ہے, صراحتاً واضح طور پر روک دیا جا رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظالم کہہ رہے ہیں. کسی کو مسجد میں آنے سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد میں ہر کوئی آ سکتا ہے. مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر, اللہ کے قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. کسی کو روکنے کی اجازت نہیں. دوسری تفسیر, 2 باتیں ہو گئی. ایک ہی آیت میں 3 باتیں بتائے تھے, 2 باتیں ہو گئی. سب سے پہلی بات تو تمام دنیا کے مساجد کا احترام کرنا, ادب کرنا, احترام کرنا, تعظیم کرنا. اور دوسری بات کسی کو روکنا, کسی کو روکنا تو یہ بھی ظالم کہلائے گا. تیسری بات ہر وہ عمل, آدمی سے ہونے والا ہر وہ عمل جو مسجد میں آنے سے آدمی کو روکتا ہو وہ بھی آدمی ظالم ہے, مسجد کا احترام کرنے والا نہیں ہے, مسجد کی تعظیم کرنے والا نہیں ہے, مسجد کا ادب کرنے والا نہیں ہے. کسی کو واضح طور پر روک رہے ہیں دنیا کے اندر, آپ دیکھیے کسی کو واضح طور پر روکا جا رہا مسجد میں آنے سے, تو یہ واضح طور پر روکنا ہوا. ایک ہے باطنی طور پر روکنا, اپنے اعمال سے, اپنے کردار سے, اپنے افعال سے کسی کو روکنا, یہ بھی ظالم ہے, یہ بھی ظلم ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں. تو روکنے والا ظالم کہلائے گا. اور روکنا 2 طریقے سے ہوتا ہے, ایک ظاہری طور پر, ایک باطنی طور پر. ظاہری طور پر, باطنی طور پر ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, مسجدوں کا ادب, مسجدوں کا احترام, مسجدوں کی تعظیم, مسجدوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا مسلمانوں پر یہ لازم ہے, ضروری ہے, کرنا ہے. اس کا احترام نہیں کرے گا تو اللہ اس کو ظالم کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے آج مساجد میں سب سے زیادہ بے حرمتی, سب سے زیادہ مسجدوں کی تعظیم پامال جو کی جا رہی ہے وہ موبائلوں کے سلسلے میں ہے کہ موبائل آدمی مسجد میں لے کر آتا ہے. آج ہم لوگ مساجد میں دیکھتے ہیں مسجدوں کی بے حرمتی کہاں زیادہ ہو رہی ہے. اگر کوئی آدمی مسجد کے باہر کوئی میوزک بجاتا ہے, کوئی گانا بجاتا ہے, کوئی ڈی جے بجاتا ہے تو مسلمانوں کا خون گرم ہو جاتا ہے, مسلمان غصے میں آ جاتے ہیں.
کہ ये मस्जिद के बाहर गाना बजा रहा है, ये मस्जिद के बाहर म्यूजिक बजा रहा है, मस्जिद की तौहीन कर रहा है। एक वो आदमी कौन है? अल्लाह को मानने वाला नहीं, रसूल को मानने वाला नहीं, अल्लाह के दीन को मानने वाला नहीं, मसाजिद को मानने वाला नहीं, अल्लाह के रसूल को मानने वाला नहीं, लेकिन वो मस्जिद के बाहर बजा रहा है। एक मुसलमान है जो नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह के नबी को मानता है, मसाजिद को मानता है, रसूल को मानता है, सहाबा को मानता है, मस्जिद के अंदर मोबाइल के जरिए से गाने बजा रहा है, मस्जिदों में म्यूजिक बजा रहा है। तो इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? अपने रिंगटोनों को बदलो। अपने रिंगटोनों में ऐसे रिंगटोन रखते हैं जिसकी वजह से मस्जिदों का एहतराम पामाल कर रहे हैं, मस्जिदों को बेकार बनाया जा रहा है कि मस्जिदों में आते हैं बेहुरमती के साथ आते हैं। बाहर बजाने वाले पर गुस्सा आ रहा है, बाहर मस्जिद के करीब में कोई गाना डाल रहा है, कोई म्यूजिक डाल रहा है तो मुसलमानों को गुस्सा आ रहा है, मुसलमानों का खून गर्म हो रहा है। लेकिन मस्जिद में मेंबर के सामने इमाम के पीछे नमाज की हालत में गाना बजा रहा है एक मुसलमान, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के रसूल को मानने वाला म्यूजिक बजा रहा है। तो इससे बड़ा जालिम दुनिया में कौन हो सकता है? मस्जिदों का एहतराम हमारे अंदर से पूरे तौर पर खत्म हो जा रहा है। सोचना चाहिए। है आज दुनिया में कोई, दुनिया के अंदर आज कोई है ऐसा आदमी? अब किसी की रिंगटोन बजती है, मस्जिद के अंदर किसी की रिंगटोन बजती है, तो अब लोग कहां से किसको क्या बोल सकते हैं कि हर आदमी समझता है कि किसी को बोलेंगे तो फितना हो जाएगा, किसी को बताएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, किसी को बोलेंगे तो ज्यादा फितना हो जाएगा। इस एतबार से उसको उसकी हालत पर छोड़ दिया जाता है। दुनिया में है कोई ऐसा मालदार, दुनिया में है कोई ऐसा मुतवल्ली, दुनिया में है कोई ऐसा जिम्मेदार कि वो मस्जिद के इमाम को ये कहे, वो उलमा को ये कहे, वो मुफ्तियान को ये कहे, वो दीन के खुद्दाम को ये कहे कि आपको पूरी इजाजत है कि अगर मेरे से दीन के खिलाफ कोई अमल हो, मेरे से नबी के शान में कोई गुस्ताखी हो, मेरे से अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी हो, तो आपको 24 घंटे पूरी जिंदगी आपके लिए इजाजत है कि आप मुझे टोक सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे मुतनब्बे कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा, कोई बड़ा ओहदे वाला नहीं मिलेगा, कोई बड़ा मालदार नहीं मिलेगा। आज अगर कोई रोकना भी चाहे तो उसके ओहदे को देखकर उसको छोड़ दिया जाता है, उसके माल को देखकर उसको छोड़ दिया जाता है। मस्जिद में रिंगटोन बजा रहा है, मस्जिद में म्यूजिक बजा रहा है, मस्जिद में गाना बजा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शर्रन नासी यौमल क़ियामती मंज़िलतन मन तरकहु नासु इत्तिक़ा फुहशिही। अल्लाह के नजदीक क़ियामत के दिन सबसे बड़ा बदतर आदमी वो होगा जिसको आदमी उसके फितने से, उसके बदआमली से, उसके बदकिरदार से उसको उसकी हालत पर छोड़ दिया हो। बोलेंगे तो क्या होगा, बताएंगे तो क्या होगा, लोग छोड़ देंगे। आज उसके माल को देखकर छोड़े, आज उसके ओहदे को देखकर छोड़े, आज उसके मर्तबे को देखकर छोड़ दिए कि मैं मालदार हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे कौन कह सकता है। अगर बताएंगे तो फितना होगा, कोई नहीं बताएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जो बादशाहों के बादशाह है, शहिंशाहों के शहिंशाह है, वो क़ियामत के दिन कहेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम। आज बताओ हुकूमत किसके लिए है, किसकी हुकूमत रहेगी? आज मस्जिद में कोई किसी को नहीं बोल सकता, माल को देखकर छोड़ सकता है, मर्तबे को देखकर छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह का दीन, अल्लाह की बात, अल्लाह का मर्तबा, अल्लाह के मसाजिद का एहतराम सब पर जरूरी है। जैसे नमाज पढ़ना जरूरी है, मस्जिद का एहतराम भी जरूरी है। अपने मोबाइलों के रिंगटोन को बदले। अपने मस्जिद में आने से पहले मुसलमान को याद तक नहीं रहता कि मस्जिद में आने से पहले फोन बंद करना है, फोनों को बंद करना याद नहीं रहता। ऐसा कौन सा काम आ जाता है जो अल्लाह के पास आकर भी हम अपने मोबाइल को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। आज कितनी बेहुरमती से हो रही है दुनिया में। कोई अपने मिजाज को ऐसे बनाओ कि मेरे से दीन के मामले में कोई गलती हो रही है, मेरे से दीन के मामले में कोई कमी बेशी हो रही है, अल्लाह की जात में तौहीन हो रही है, नबी की जात में तौहीन हो रही है, तो छोटा बच्चा भी मुझे आकर बता सके कि तुम्हारे लिए पूरी इजाजत है कि मेरे से अगर कोई बेअदबी हो रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन आज कहां से हो रहा है? कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का दीन, अल्लाह के मसाजिद, अल्लाह की दीन की अलामतें, शियार इस्लाम है मसाजिद का एहतराम, मस्जिद की तौहीन का ना करना, यह हर मुसलमान पर जरूरी है। दुनिया के अंदर मसाजिदों को तोड़ा जा रहा,
मसाजिद एक मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद, दूसरी के बाद तीसरी के पीछे पड़े हैं। इनका फैसला अल्लाह क़यामत के दिन करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनका बदला क़यामत के दिन लेंगे। ये जाहिरी तौर पर मसाजिदों को तोड़ रहे हैं, जाहिरी तौर पर मसाजिदों को खत्म कर रहे हैं, जाहिरी तौर पर मसाजिदों को इन्हिदाम कर रहे हैं, जाहिरी तौर पर मस्जिदों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान बदकिस्मत है, अपने आमाल से मसाजिद को यह खत्म कर रहा है। मस्जिद का अदब किए बगैर, मस्जिद का एहतराम किए बगैर, मस्जिद की ताजीम किए बगैर ये और वो दोनों बराबर हो गए। वो जाहिरी तौर पर मस्जिद की तौहीन कर रहे हैं, हम बातिनी तौर पर मस्जिद की तौहीन कर रहे हैं। तो दोनों जुल्म में बराबर हो गए, अल्लाह दोनों को जालिम कह रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए। मसाजिद का एहतराम, मस्जिद का अदब, मस्जिद का एहतराम ये हर मुसलमान पर जरूरी है, शियार इस्लाम में से है, इस्लाम की अलामतों में से है, इस्लाम को पहचानने में से है। रिंगटोन ऐसी रखना कि कभी हम भूल भी जाए तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों में खलल ना आए, लेकिन बंद करना जरूरी है। अगर नहीं बंद करेंगे तो मस्जिद में मेरी बात मत मानो, मैं और किसी की बात मत मानो, उलमा की बात मत मानो, मुफ्तियान की बात मत मानो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन, एक ऐसा जमाना आने वाला है काना हदीसुहुम फी मसाजिदिहिम, उनके दुनिया के मुज़ाकरे, उनकी दुनिया की बातें वो मस्जिद में हुआ करेंगे। उनकी बातें, उनका मुज़ाकरा, दुनिया की बातें, फी अम्री दुनियाहुम, उनके दुनिया के मामलात मस्जिदों में होंगे, दुनिया की बातें मस्जिदों में करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, गौर से सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया फला तुजालिसूहुम, उनके साथ कभी भी मत बैठो। फलैसा लिल्लाहि फीहिम हाजतुन, अल्लाह का उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो मस्जिदों की ताजीम नहीं करता, मस्जिदों का एहतराम नहीं करता, दुनिया में मस्जिद में दुनिया की बातें करता है, उन लोगों के साथ कभी भी मत बैठो, अल्लाह का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी बड़ी वईद अल्लाह के नबी हमें बता रहे हैं। आज दुनिया के अंदर इस बात में कोई शक नहीं है कि मुसलमान ना जालिम है ना जुल्म को पसंद करता है। इस्लाम ना जुल्म की दावत देता है ना जुल्म को पसंद करता है, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे बड़ी जालिम कौम वो मुसलमानों की कौम है। दुनिया में सबसे बड़ा जालिम वो मुसलमान है। किस एतबार से? अल्लाह के अहकामात को छोड़कर मुसलमान अल्लाह पर जुल्म कर रहा है, अल्लाह के नबी के तरीकों को छोड़कर अल्लाह के नबी पर जुल्म कर रहा है, मस्जिदों के एहतराम को छोड़कर मस्जिदों पर जुल्म कर रहा है, और अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़कर जहन्नम के रास्ते को इख्तियार कर कर जन्नत के रास्ते को छोड़कर अपने आप पर जुल्म कर रहा है, अल्लाह के नबी के तरीकों को अपनाए बगैर अपने आप पर जुल्म कर रहा है। इन तमाम चीजों को देखकर मालूम होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जालिम मुसलमान है। दूसरों पर जुल्म नहीं करता, दूसरों पर जुल्म करने की दावत इस्लाम नहीं देता। मुसलमान जुल्म कर ही नहीं सकता। जुल्म को हमारे पास हराम करार दिया गया है। जुल्म करने वाले को अल्लाह ताला मौत से पहले सजा देते हैं। फिर भी मुसलमान सबसे बड़ा जालिम है, मुसलमान कौम सबसे बड़ी जालिम है। किस एतबार से? अल्लाह के अहकामात को छोड़कर अपने आप पर जुल्म कर रही है, नबी के तरीकों को छोड़कर अपने आप पर जुल्म कर रही है, मस्जिदों के एहतराम को छोड़कर अपने आप पर जुल्म कर रही है। मस्जिदों का एहतराम करो, मस्जिदों का एहतराम करो, उनकी ताजीम करो। मसाजिद मर्तबे में सब है। हरम में जाइए, अभी मैं बताया आप लोगों को, दुनिया में जितने मसाजिद हैं, मकाम में, मर्तबे में, ताजीम में, उनकी अजमत में तमाम मसाजिद बराबर हैं। कोई मस्जिद किसी मस्जिद से बड़ी नहीं हो सकती। आप मार्बल डालकर, उसके अंदर टाइल्स वगैरह डालकर, उसके अंदर एसी वगैरह डालकर दूसरी मस्जिद से आप उसको बड़ी कर सकते हैं, दूसरी मस्जिद से उसको आप अपनी खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन अल्लाह के पास एक झोपड़ी की मस्जिद का जो मकाम व मर्तबा है, वही मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मस्जिद हरम का भी है। मस्जिद हरम जो मकाम रखती है अल्लाह के पास, झोपड़ी की मस्जिद का मकाम और मर्तबा भी अल्लाह के नजदीक वही है। आदमी समझता है कि मस्जिद हरम का अदब करूं, मस्जिद नबवी का अदब करूं, बैतुल मक़दिस का अदब करूं, जैसा उनका अदब करना जरूरी है, लाजिम है, ऐसे ही दुनिया में रहने वाले तमाम मसाजिद का अदब एहतराम करना जरूरी है, हमारे ऊपर जरूरी है। तो ऐसा जमाना आज आ गया है, अपने मोबाइलों के रिंगटोनों को बदले,
मस्जिद में आने से पहले मैं सोचूं कि जैसा भी हो जाए, अब मैं जा रहा हूं, कोर्ट के अंदर जा रहा हूं, किसी मुकदमे में जा रहा हूं, वहां लिखा हुआ है कि मस्जिद से यहां आने से पहले पहले फोन को साइलेंट कर आना। कोर्ट के अंदर कोई जा रहा है कोई माइक का लाल जो कोर्ट के अंदर बगैर साइलेंट किए के जा सके, साइलेंट कर जाएंगे, लेकिन मस्जिद के अंदर भूल जाते हैं। तो इंसान है, भूल सकता है, इंसान है, उसके अंदर भूलने की आदत अल्लाह रखा है। तो ऐसी रिंगटोन रखे कि बसा औकात अगर आदमी भूल भी जाए तो लोगों के मस्जिद में पढ़ने वाले नमाजियों के नमाज में कोई खलल ना हो सके। लेकिन फिर भी जो भी रिंगटोन हो उसको नमाज शुरू होने से पहले, मस्जिद में आने से पहले उसको साइलेंट करना या स्विच ऑफ करना जरूरी है। आज मोबाइल के साथ इंसान की जिंदगी वाबस्ता हो गई है। मुसलमान हो, गैर हो, कोई भी हो, मोबाइल के बगैर उसकी जिंदगी गुजरना मुश्किल हो गई है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल इस्तेमाल मत करो, लेकिन मस्जिद का एहतराम और अदब करना भी जरूरी है। मस्जिदों का अदब करना, मस्जिद में आने से पहले फोन को बंद करना, मस्जिद में आने से पहले फोन को साइलेंट करना और बताना और ये सोचना कि मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूं, मैं अल्लाह के सामने जा रहा हूं, एक कोर्ट में जा रहा हूं, मेरा मुकद्दमा नहीं किसी और का मुकद्दमा है, मैं गवाही देने के लिए जा रहा हूं या वहां मुकद्दमा सुनने के लिए जा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं कि जाने से पहले अपने फोन को साइलेंट कर लेता हूं। कोई भूल कर भी वहां पर नहीं जाता, लेकिन अल्लाह शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, पूरी दुनिया के खालिक, पूरे मखलूक के खालिक, उस अल्लाह के सामने आने से पहले हम अपने मोबाइलों को अगर नहीं बंद करेंगे, रिंगटोनों को नहीं बंद करेंगे, तो सबसे बड़े जालिम हम ही कहलाएंगे। बाहर एक आदमी गाना बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, हम सोचते हैं कि इसको कितनी हिम्मत हो गई, वो अल्लाह को नहीं मानने वाला है, वो अल्लाह के रसूल को नहीं मानने वाला है, वो दीन को नहीं मानने वाला है, नबी के तरीकों को नहीं मानने वाला है, बाहर बजा रहा है। तुम अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के रसूल को मानने वाले, अल्लाह के नबी के तरीकों को मानने वाले मेंबर के सामने बैठकर, इमाम साहब के पीछे खड़े होकर अपने मोबाइल में गाना वगैरह बजाओगे तो वो सबसे बड़ा जालिम है या मैं सबसे बड़ा जालिम हूं? मैं मस्जिदों की ताजीम करने वाला हूं या वो मस्जिद का ताजीम करने वाला है? वो मस्जिदों की बेहुरमती करने वाला है या मैं मस्जिदों की बेहुरमती करने वाला हूं? सोचना चाहिए। मस्जिदें अल्लाह के अलामतों में से हैं, शियार इस्लाम में से है। इसका अदब, इसका एहतराम हर मुसलमान पर जरूरी है, इसको समझना चाहिए। इसके साथ साथ यह बात भी जरूरी है कि जैसे मैं हर जुमा बताता हूं कि नमाजों का पढ़ना मसाजिद के आदाब में से भी है कि जैसे ही अजान हो जाए आदमी मस्जिद की तरफ दौड़ना। जुमा में एक नहीं, मस्जिद के आदाब में से क्या है कि अजान हो जाए तो अजान की तरफ दौड़ना, यह मुसलमान की शान है। अजान हो गई और आदमी अपने कारोबार में मशगूल है, बातचीत में मशगूल है, घर में बैठा हुआ है, फोन इस्तेमाल कर रहा है, बीवी के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, कारोबार में है, यह मुसलमान की शान नहीं। जुमा के दिन तो अजान के बाद आना वाजिब है, बाकी नमाजों में आना उसके लिए जरूरी है। तो नमाजों के लिए आना है, पांचों नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ना, सिर्फ जुमा में नहीं। अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जा रहे हैं, जाने के वक्त में फरमाया अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ऐ उम्मतियों, जिसके खातिर मैंने मेरी बेटियों को कुर्बान किया, जिसके खातिर मैं अपने नवासों को कुर्बान करने वाला हूं, जिसके खातिर मैं भूखे रहा, जिसके खातिर मैं अपने पेटों पर पत्थर बांधा, मेरी उम्मतियों, मैं आप ही के लिए मैं इतनी कुर्बानियां दिया हूं, मैं तुम्हारे ही लिए इतने कुर्बानियां दिया हूं। याद रखना, मौत तक कभी नमाज को ना छोड़ना। लेकिन आज दुनिया में कौन है नमाज की पाबंदी करने वाले? जहां चाहे नमाजें पढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया हमारे लिए मस्जिद बना दी गई। जुइलत लनल अर्ज़ मस्जिदन, अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरी कौम, पूरी मस्जिद है हमारे लिए, जहां चाहे पढ़ सकते हैं। तो नमाजों की पाबंदी करना, सिर्फ जुमा नहीं बल्कि पांचों वक्ती नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत अदा फरमा लें।